إذا أهلا وسهلا ومرحبا بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. استعدادا للامتحان المحلي الموحد أعددت لكم هذا النموذج الذي سنقوم بإنجازه معا إن شاء الله. Troisième année collégiale, préparation à l'examen normalisé local pour l'année 2020-2021. إذا أمامكم نص الامتحان. إذا قبل إنجاز هذا الامتحان لابد أننا سنواجه بعض الكلمات في النص، بعض الكلمات الصعبة سنحاول أن نكتشفها معا في النص. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans, bientôt 16 puisque je suis né en novembre. Je suis en lycée privé du nom de Sophie Bara, qui est un lycée catholique donc assez strict. C'est ma première année dans ce lycée, donc c'est difficile, puisque tous mes amis sont restés dans le public. Mais je me débrouille quand même. J'habite en banlieue parisienne, sud, dans le département 92. Grâce au métro, je suis à 30 minutes du centre de Paris, ce qui est bien pratique quand on sort. J'ai une sœur de 12 ans avec laquelle je m'amuse beaucoup. Ma mère, elle, est une femme adorable. Elle me soutient toujours et respecte mes choix. Avec mon père, ça va, malgré certains coups de stress à cause de son travail. Pour les loisirs, je suis accro à la natation et à la plongée sous-marine. Avant, j'ai essayé plusieurs sports tels que le tennis. Question artistique, je ne suis pas, nous dirons, mélomane. Par contre, j'apprécie la musique comme tout le monde, mais surtout le rock et le hard rock, avec comme groupe préféré AC/DC, mais aussi Indochine et quelques groupes par-ci par-là. Pour les films, j'adore Shutter Island, ainsi que les films comiques de Louis de Funès. Pour ma future orientation, je désire faire une faculté de pharmacie pour après travailler en tant que chercheur ou dans la police scientifique. Voilà, en espérant sincèrement que cela suffira. Merci. Donc, comme vous voyez dans ce texte, il y a certains mots qu'on pourrait dire un peu difficiles. Alors, on découvre le premier mot. C'est catholique. Alors, catholique veut dire chrétien. Ça vient de la religion chrétienne, christianisme. En arabe, on dit Masihi. Idan Masihi, catholique, chrétien. Un autre mot, se débrouiller. Je me débrouille quand même. Cela veut dire se comporter habilement, se tirer d'affaire. بمعنى التصرف بعقلانية بحكمة. On peut le traduire en arabe أتدبر أموري. Un troisième mot, mélomane. Mélomane veut dire personne qui connaît et aime la musique spécialement classique. يصطلح عليه بالعربية محبي الطرب، يعني الموسيقى القديمة. تسمى mélomane. Donc, devant vous, nous avons les questions de compréhension sur 6 points, 6 نقط. La première question, identifier le genre de ce texte. بمعنى حدد نوعية هذا النص. نعم. إذن récit de vie ou bien lettre de présentation. récit de vie لأن الكاتب هنا يتحدث عن حياته، يتحدث عن نفسه، parler de soi. يندرج في la séquence 3
parler de soi et de son environnement. يمكن أن نسميها كذلك lettre de présentation لأن هنا الكاتب تقدم راسو، إذن رسالة تقديمية. Deuxième question, de qui parle le texte? عمن يتحدث النص. Là vous avez de qui عمن بمعنى سنبحث عن شخص. إذن توماس فهو تم تقديمه في بداية النص يعني في الجملة الأولى Je m'appelle Thomas. ثالثا relever deux passions de l'auteur. إذن هنا le mot clé passion بمعنى الهوايات، هوايات الكاتب أو لا هوايات توماس. Si vous allez dans le texte, donc vous allez trouver natation. Je suis accro à la natation. Nous avons la plongée sous-marine. عندنا كذلك sport ou musique. Bien. ننتقل للسؤال الرابع. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أم خطأ. مبررا جوابك من خلال النص أي بجمل من النص. Et dans la première, l'auteur entretient une bonne relation avec sa sœur. بمعنى الكاتب لديه علاقة جيدة مع أخته. الجواب هو vrai. Justification à partir du texte يعني التبرير من خلال النص. Ma mère elle est une femme adorable. هنا في الحقيقة بلاصة sœur كان خصنا نديرو sa mère. D'accord. بالنسبة للفتاة نقدروا نديروا الجملة الأخرى J'ai une sœur de 12 ans avec laquelle je m'amuse beaucoup. بمعنى الجملة اللي قبل من هذه اللي سطرنا عليها. La deuxième affirmation, il fait ses études dans un lycée privé. بمعنى يتابع دراسته في ثانوية خاصة. إذن الجواب c'est vrai. نبحث عن جملة التبرير في النص. Je suis en lycée privé. إذن تلاحظون أن l'affirmation تدات بنفس الكلمات ديال النص. يكفي أن نكونوا قارين النص. Troisième affirmation, il est français. بمعنى هو فرنسي، جنسيته فرنسية، de nationalité française. La réponse c'est vrai. نمشيو للتبرير. J'habite en banlieue parisienne. Parisienne جات من c'est un adjectif اللي خديناه من باريس، باريس، دونك فهي عاصمة فرنسا. Il va à l'école à pied. يذهب إلى المدرسة على رجليه. Donc la réponse c'est faux. Donc en allant au texte, nous allons trouver grâce au métro, je suis à 30 minutes du centre de Paris. بمعنى il va dans le métro. تيمشي في المترو اللي هو train. 5. Par quel moyen l'auteur se rend au lycée? بمعنى بأية وسيلة l'auteur توماس يذهب إلى الثانوية. غنكونوا جاوبنا على هذا السؤال سابقا في آخر اقتراح اللي هو il va à l'école à pied وقلنا فو. donc au métro بمعنى في القطار. Que veut dire j'habite en banlieue parisienne? ما معنى j'habite en banlieue parisienne؟ معناها j'habite au centre de Paris أو je n'habite pas loin de Paris, j'habite aux environs de Paris. Eh bien, هو الاقتراح الثالث j'habite aux environs de Paris. إذا banlieue aux environs تعني نفس الشيء بمعنى في ضواحي في نواحي banlieue. Pour la 7e question, le métier que voudra faire l'auteur, c'est quoi?
إذن ما هي المهنة التي يريدها أو يريد أن يشتغل فيها الكاتب اللي هو توماس؟ ونحن نقرأ نهاية النص نجد أن المهنة chercheur, d'accord, chercheur, ou bien agent de police, police scientifique. chercheur أي باحث و l'agent de police بمعنى بكل بساطة بوليسي شرطي. La dernière question, que préfères-tu, étudier tout seul ou avec tes amis? تعرفوا أن السؤال الأخير في la compréhension écrite، آخر سؤال في الفهم، يكون سؤال شخصي بمعنى تعطي فيه الرأي ديالك. Tu réagis à l'idée développée dans le texte، تعطي الرأي ديالك حول الفكرة، فكرة النص أو موضوع النص. وكما نعرف فالرأي يحترم سواء كان مع أو ضد، فيحترم ويكون دائما مقبول بشرط أن تكون أو يكون التبرير كذلك يوافق ذلك الرأي. Donc voici une première réponse. Je préfère étudier avec des amis car je m'ennuie tout seul. أفضل أن أدرس مع أصدقائي لأنني أمل وحيدا. إذن هذا مع الأصدقاء. الجواب الثاني Je préfère étudier seul. ما كملناش الجملة. على كل حال Je préfère étudier seul car مثلا je me concentre mieux لأنني تنركز أكثر. C'est bien. Très bien. ننتقل إلى أسئلة اللغة la langue et communication sur 6 points également على 6 نقط كذلك. والأسئلة ديال اللغة بعضها يتعلق بالنص، يعني يتم استغلال القواعد التي تم دراستها في القسم استغلالها واستخراجها من النص، وبعض الآخر يكون في جمل منعزلة. Relève une expression de remerciement في النص. Relève une expression de remerciement. إذن إلا رجعنا للنص، نعم غادي تحاولوا ترجعوا لا فيديو الوراء باش تفيزياليزيو لو تكست ويكون قدامكم. Bon, on peut dire c'est l'expression merci. إذن آخر كلمة في النص. Remplace l'expression en gras par une autre بمعنى عوض العبارة المكتوبة بخط غليظ بعبارة أخرى مرادفة. Je suis accro à la natation et à la plongée sous-marine. Je suis accro معناها أنا مرتبط، أنا متشبت ب. La natation السباحة et la plongée sous-marine. D'accord. بمعنى الغطس تحت الماء. إذن الأجوبة تأتي كالتالي. J'adore la natation et la plongée sous-marine. Je suis accro à مرادف ديالها j'adore. Une autre proposition. J'aime la natation et la plongée sous-marine. Donc nous avons j'aime. Une dernière proposition. Je raffole de la natation et la plongée sous-marine. Je raffole de جات من fou. تنقولوا fou. Tu es fou. Donc c'est de la folie. Je raffole بمعنى تيحماق على السباحة والغطس تحت الماء. سؤال 11. Qui exprime l'expression écrite en gras dans le texte. عماذا تعبر العبارة المكتوبة بخط غليظ في النص. العبارة هي apprécie. Apprécie. Vous appréciez. Donc voilà, elle exprime les goûts et les préférences. تعبر عن الذوق أو الأذواق والاختيارات أو المفضلات. شيء بمعنى الأشياء التي
نحبها نفضلها. السؤال 12 relève de jugement valorisant بمعنى relève استخرج حكمين إيجابيين. jugement حكم valorisant إيجابي، إذن حكمين إيجابيين. ونحن نقرأ النص سنجد العبارات التالية: adorable، نعم adorable جات من adorer يعني محبوبة. préféré المفضل. adore عفوا نعم مفضل أو أعشق عفوا. apprécie أقدر تقدير. amuser بمعنى أستمتع. إذن هذه هي العبارات ديال لو جوجمون فالوريزون. ربما يكونوا عبارات أخرين مي ديال لو جوجمون سي فغي، مي تتلقاها غالبا ماشي فالوريزون، تتلقاها نوتر بمعنى عادية. هنا لي جوجمون خصنا ننتبهوا أن لي جوجمون يكونوا فالوريزون. مثلا إلا قلت غوج أحمر، فير أخضر، بلون هذه ألوان، ce sont des couleurs, ce sont des jugements اللي هما neutre يعني محايد. ما هو valorisant ما هو dévalorisant. ok très bien. On finit avec le tableau. complète le tableau ci-dessous. هذا الجدول التواصلي. situation énoncé. situation بمعنى نجاوب على الأسئلة qui parle à qui de quoi. d'accord. puis l'énoncé اللي هي la parole اللي هي on dirait كلام شخصيات داكشي اللي قالوا. الوغ هنا تنقترحوا لينونسي في الاولى: بابا مامون ne vous inquiétez pas je vais m'occuper du tout bon voyage. غنلاحظوا ان هنا tout simplement qui parle c'est une fille. il parle à qui? il parle à ses parents. مزيان. هادو هما كي بارلاكي. غادي خصنا لو فيرب دو كومونيكاسيون فعل التواصل اللي تنديرو بين الشخصيتين. تنديرو بين الشخصيتين غالبا هو عنوان احد الدروس اللي درتو. هنا عندنا exprime ses vœux à ses parents qui vont voyager. exprime ses vœux تعبر عن متمنياتها لأبويها اللذان هما على مشارف السفر. La deuxième: par écrit demande au maire l'autorisation de modifier la terrasse de ton restaurant. كتابيا اطلب من الباشا من السيد الباشا l'autorisation رخصة modifier la terrasse de ton restaurant. modifier يعني تغيير تغيير واجهة المقهى ديالك. إذا شنو غادي تقول؟ لو مير. انت غتحاول تهدر تكلم لو مير ولكن كتابيا يعني في رسالة. دونك غادي نحصلوا على الجواب: Je vous demande de bien vouloir m'accorder l'autorisation de modifier la terrasse de mon restaurant. هنا أكيد كيخصكم تستعملوا واحد العبارة ديال demander l'autorisation. وغتلاحظوا هنا استعملنا Je vous demande de bien vouloir m'accorder l'autorisation de. هذه كلها عبارة مطولة سي فغي وتتحتوي على vous أنتم، وحنا تنهضروا على لو مير شخص واحد ولكن تنستعملوا معاه vous ديال الاحترام. Et on peut reproduire ديك الجزء الثاني ديال الجملة اللي هو modifier la terrasse de mon restaurant. نقدروا نخليوها كما هي. ثم أخيرا: un homme remercie son voisin qui l'a averti d'un danger. هنا جاوبنا على الأسئلة الثلاث الأساسية. un homme اللي هو رجل. à qui il parle à son voisin لجاره. لو فيرب ديال التواصل أو الفعل التواصل اللي درنا بين الشخصيتين هو remercie. وتنضيفو بيان سور remercie على ماذا تيشكر. averti qu'il a averti d'un danger اللي نبهو بواحد الخطر. إذا نترجم هذه الجملة: رجل يشكر جاره الذي نبهه من خطر. إذا نحصل على جواب مثل هذا: Merci bien, tu m'as sauvé la vie. La voiture m'a effleuré. شكرا كثيرا، أنقذت حياتي.
السيارة كادت أن تصطدم بي أو مرت بجانبي. فوالا. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وشرحت بما يكفي. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. Et bien, si vous avez des remarques, des propositions, عندكم شي فكرة تفيدونا بها نستافدوا منكم حتى نتوما dans les commentaires. كتبوها في les commentaires. Donc merci pour votre attention et votre confiance. À la prochaine fois. ونشوفوا نموذج آخر إن شاء الله ديال امتحان محلي.